No reading sadita. Sanction yang ya ko on camera the ni de sanction jata mo ya ko sini media friends song no jotona sanja kaham sing dini party IPFT nengai kaisa press meet mak laimani কয়েকটা জনা নতই আর সিনি IPFT ni তরফ থেকে ani logi tongo sini IPFT ni general secretary official sini borong gonang MLA Prashanto Deborma tai yagra bahag tongo sini MLA Sindu Kumar Jamatia tai aniang bahag tongo sini Mandanya MLA sini borong gonang Direndra Deborma tai sini party ni senior vice president sini borong gonang KK Jamatia tai sini yang party ni AGS sini Prem Sadhan Jamatia Prem Sadhan Tripura tai sini yang yagra bahag tongo IMW ni sini borong gonang vice president sini takuk Tarun Deborma sang tinoro press meet ma chukmani কয়েকটা এজেন্ট তৈ এক নাম্বার এজেন্ডা হাংকে নরক নখনা নন মিডিয়া ni bising tৈ sini party IPFT ni খরকসা রাইমা বেলি ni sitting MLA Dhananjoy Tripura bo মিয়া 14 তারিখ অক্টোবর 2022 তো বসিনি party ni ticket mani খরকসা sitting MLA bini MLA chief tabuk tenure je paya sini anti party activities nor nukhna bom motha thangi join khemeni anti party activities ni bagi bono sang sini bini against sang anti-defection law 10 schedule ni anti-defection law speaker Thani sang bono complaint khainai okay abakasa sini siddhanto okay ta kaisa point okay tahu jeta burning issue sini Kokborok Roman script na tei sini state of burning issue tonglayo Kokborok no a schedule dana ni bagai Roman script ni bising tei a schedule dana bagai sang sini regional party khainero 50 years tong khasang kamani movement khaimeni angko tabuk obonobo sang IPFT jepro asakhe 2009 yo aprun sibino obno sang movement khai phayo je sini Tripura land to kur demand tono tongo Tripura land ni movement sate sate o Kokborok no 8 schedule ma danai aba heni sini demand sang demand khai phayo angkai with Roman script ni bising tei sini Kokborok no 8 schedule ma danai angkopno tei sang siddhanto na lakhe sini tini party ni top level asok laimen bising tei obno siddhanto tongkha sang irani no recently no sang sini state ni je chief minister bin Thani sang kaisa memorandum submit khainai sini party ni delegate 4-5 jona delegate thangai sini minister MLA soho sini party ni leader soho thangai obnoti sang kaisa deputation nai engka obni sathe sathe kaisa tini sini Tripura saran bagai khub kaham khobor sang mankha nor saimang khana je thanai 23 August 2022 sini IPFT nengai jontongno salsani sitting demonstration khaikya abni sathe sathe sang sini je IPFT ni je demand je core demand Tripura land tei sang home minister tai prime minister no sin memorandum submit khajak tong abondro social media tini bus hangke abni sathe sathe jeta 125 amendment jeta TTC abo sini demand to tongo 2 number 3 number tong sini commission high level modality committee khanani engka 4 number tongmani sini Roman script no Kokborok Roman script baikhe a schedule danan bagi sini kase demand tongmani engko o demand tabuk priority rijagai je sing thanai 23 tarik jeta engko home minister ni Thani tai prime minister Thani sing Romani mule borok sungna response roka je home minister ni hoite response roka borok o je tabuk 4 number je demand tongmani sini 5ta demand tongmani ta kaisa hangke sini je backlog kota tongmani abno dati requirement khainani bagi sini demand tongmani o 5ta demand ni bisingo 4 number demand
jada kok borok no 8 schedule ma danai Roman script baikhe engke sini o jedi mano borok priority roi singno borok response rohoka obotabo home ministry ni je culture linguistic department to motabuk under consideration tong hni borok sangni chiti rohoka ga baki belaki sini bagi kepal gamni kok engke photo boi borok abo khaitong pore nangleya engke obosin bagi kepal gamni kok gabono sengtabuk sini o kok borok no kok borok Roman script obno Roman script baikhe actually dana bagi sengje digo din romui seng andron khaitongoni abotabuk muk thangnani thangai tongoni seng mane romui nei mano kobno tei seng sini state government obo jeta kok borok to schedule dajak nai obni সাথে সাথে তাই অন্যান্য 22টা tabuk to sini go যেটা national language 22টা খাইজাক দङ obni সাথে সাথে गोबांमा regional language ma bor demand khai dङ যেমন sin kok borok demand khai dङ hai borok demand khai dङ aboni bisingo sini kok borok bo kaisa schedule dana bagi borok under consideration engke sing tabuk sini state government no tabuk chief minister Thani sing obno sing deputation bro sanai je kok borok no schedule danai kintu sing Roman script by danang thung abo sini demand dongnai engke take sha point engke jeta tabuk sini tini sini party ni top level high level asulai mani bisingtei sing obno siddhanto thanglaika je sini jeta buk party IPFT Tripura ni je movement obno tesa kaham ka changa khani bagai sing beskango step nalaikha abang kamo hai tabuk sing sara Tripura BP sini bibinno division sing organization tebot improvement organization kaham khani bagai সংগঠন কাম খাইনি বাগৈ जों स्टेप नालायजा engke जों tabuk sara Tripura charidige no जों sini MLA sini leaders rok ba sini BSC chairman tongnai rok borok bibinno ko hoite bibinno je borok ni hoite bibinno leaders rok jara sini IPFT ni yakari thanai rok borok sangbai tabuk taise jogajog khai dong piro borok taise ki je Tripura ni andolon tei se IPFT je kamani obo hain hai जों taise sini agini form जों kam be khaipine hene sini dirgo bisas tongo engke sini party ni je activities beskang ni salo nor nuknai sing tam khaitong engke sini jeta kormositi tongmani abo sing tini kormositi yagona laikha beskango sini 18 tarik o masni 18 pare October Kanchanpur ni satnalao sini kaisa birat gathering nai ajagao bibinno rajnitik bodolni borok sini party phai join khaipenai engkatai সাথে sini khwai telemura arobo sini joining program mangnai engkomai ke sara Tripura sing saramani tongo jara singno Tripura land sanlia nei ba sini party no hamjagi party no yakari thanai rok bor hain thacha kambe khani bagai singba jogo jungna tongo Doikan cuma kacang kendara atau tahu MLA Dhananjoy Tripura ya karena itu bin against saya speaker ten complaint dan kendara orang sekarang itu MLA bisu itu MLA ya kertangga apa BJP ni pun 3-4 jana orang kertangga kayak ajar itu nara BJP itu MLA bisu itu mengo complaint karena kertangga boya karena ya kertangga complaint karena mengo apa kerana ni bapak tu sidang MLA tu ajar apa apa bo johon tu bisu itu MLA si biar kari tangka bo 29 tarik da yakar kamu jefuro bo yakari thangka abni kisudin pore kaino sini party trof theke sini sar NC bo bini against anti party activities khaimani tai 10 schedule anti-defection law ajago sing complaint khake speaker Thani engke botabu bini MLA sip to kharisan kha nor to saiman khana engka ama hike tabuk sini tabuk thanai je Dhananjoy Tripura MLA Raim MLA ni bini against sabo sungma kana action nanai je sini party ni against sam khaimani bagai ngabo te Bidhan Sabhani Spekaer ba to all ankan no saiman boka sidede tan boya jakhan jodi nam tuike complaint khaiman hoye abo to jodi khoroksa jodi bo bini sechai bhabe ichhakritu bhabe jodi bini MLA si biakari thangka abo to angphano ba speaker phano bo mai asak nai no bini sechai je
gona thangmani mane resignation thini ga jaga to boya sagi mano kintu sini torof theke sing obno complain khaike je bo sini party ni against thangka bo sini party ni against bini activities bagai bono sing anti-defection law abo kaisa law tongo 10 schedule abo sing ko abono file khainai no sing complain khaike abone mule no bono gotabu kharis khaike speaker kharis khaike bono bini MLA pod regeneration khlai pono hapari to jora painai tongka ketabo regeneration khaimano jor complain khaiman tam lap nai tam phaida tong IPFT botol ni bagi abo IPFT ni botol ni bagi sini lab ba lab ama hai tawram ni sungto sini sungjotono saimano IPFT asaimeni tipraland sanamnani bagi angke baksa salai IPFT tipraland se sanlia abdi nei kintu sung akogno omake torna busungo IPFT tipraland sanlia aboni praman bhai roidaman tiprasar roidama rimeya nor nugui tongo sung BJP by hapang khawe allied organization tong allied ko sarkar khalai tong tei every year nor nugui tong 2018 sarkar phaimani porebo 2018 bo thangai delhi o thangai movement khake angke kisudin sakang je thanai 23 august apurbo nor nugui tong je sini minister cabinet minister tai sini MLA ro delhi ni jontar motor thangai tipralen bagai awas ti samani memorandum submit khaidongmani angke onek borok sawo je tipralen IPFT sanlia sing obno sanamusungo sini je jagao sing tawo tongko IPFT ni je demand tipralen ti sing tawo tongko angke IPFT assignment se tipralen ti angke sing je sini je leaders or jaga phainero MLA phanang thung minister phanang thung borok sini borok no tipralen maya sak sing IPFT khaino sing andron khaidana nei samai tangrojak kintu sini o je tipralen maya sini bo MLA kha or phai MLA kha ticket man kha kintu singno betrayal khaye bo yakari thangmani bini against sing obviously abun bojobo maranai karon akang norota kise sanam busungo sini je IPFT party tipra saroni je IPFT party omongkha onnan political party hai onnan political party romni tabo congress ba nini BJP ba CPM tini odol hamle akatak sa dol baklai layo kintu sini IPFT to sing to kaisa songram khayi sini bororokno safe security nani 12 lakh tipra sa 12-13 lakh tipra sa no tipra len mane bising tui sing phyognan hne andolon khai smai tanglai nokhormani angke o jaga bo singmai sing judi betrai lengai tin o party o jaga borok krikha ba borok komongkha ni ta kaisa party nokhoi thane amahia heke to sing national party khali tomang hamle abono IPFT ni andolon kha kaisa sing political tai kaisa sini existing bagi sing lorai angke sing existing bagi je lorai khebin obo sing achieve da khaimang kha mayako ta ongoing process tongo angke sing je tipraland 14 বছর মই যে tipraland আন্দোলন খাই ফেমিনি সিন বড় সালাयो IPFT কিছু খাইমেলে নাই কিন্তু সংনুখা IPFT না আন্দোলননি ফলে ন তাবু সিনি যে ত্রিপুরা সারন বিসঙ্গে যেটা চেঞ্জ দং মানে পরিবর্তন দং মানে সংনুখা আব কেব অস্বীকার খাইমালা কোন পলিটিক্যাল লিডার কোন ইন্টেলেকচুয়াল আব অস্বীকার খাইমাংলা সং নুগু তংলে অনেক চেঞ্জেস সিন বরংনি বিসঙ্গ আগে তামু তংমানি তাবু তামং খাসিন বরংনি বিসঙ্গ সং এক সময় হেংখা sini kok no sanani bagai sini dofani kono sana bagai sing khujagi punja masale kinu tabuk dugan besara panang tung cha dugan panang tung ni filter je kono any jaga thang tabuk sing tipralen ni kok tung dofani kok tung sing siri ko salaiman je boto tin saw je ngo Bidhan Sabha tipralen question joma siri me joma rian thai cancel khai di je kon khai ni game abong khanani sing tipralen manani norok tipra ko mana India hawo je sing ni separate state manero jemon tabuk 2000 ni Jharkhand mankha Uttarakhand mankha Chhattisgarh mankha abon par 2014 ni Telangana mankha boro ki Bidhan Sabha bill pass pak aro Bidhan Sabha bill pass khai sasawi da ni kendra o ngo khaiba no separate state nai abu to kendra sera nai ni o jagao khanadi o jagao tabu sing o jagao sini MLA busuk to 8 jona bisingo bisike thang abon bro tabuk thanguka angke o jagao 60 ta ni bisingo sini 20 ta ST reserve seat a jaga se sing 8 jon ase MLA a jaga sini tabrom ni sing jekono ni kok sana thangake jekono kok sana thangke jekono nang MLA a jagao nang tabu ni sujak abo scrutiny committee kaisa tong abo ti pass khai thing angke nang kok saimiya to fanse sini MLA ro onek somoyo ni jirawaro
ba bini samayo Tripralan kokti saka kokti se hani maya engko oroti sama bai khanari ani kok oroti sama bai sing Tripralan mani thangana ama hiya sini borok onek borok NCD Burma 2018 সরকার ফাইমপুর Tripralan কক সালিয়ানি সাবো অর Tripralan কক সাকাইনো মানে মা হেলে কিন্তু সুং তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যেটা প্রাইম মিনিস্টার হোম মিনিস্টার নিনি দিগনে প্রেসিডেন্ট বুনি থিনি প্রতি বছর সুং মেরো নাম সাবমিট খাই ফাই দং তামো ফে তনা বদল ইয়াক মানে IPFT তো হাপাঙ্গো তঙ্গো কিন্তু Tripralan তো এডিসিও সিমিসে তাঙ্গে বদল ইয়াক না তাম ফে না আবু তো বিনি পার্সোনাল ম্যাটার হাউ টু বিনি পার্সোনাল IPFT তামো তো না তাম বাগে লোকরা IPFT নি তুরুক MLA bothang itu, tamu ini ya IPFT, ampai tamu ni bagai ya kan. খুব kaham প্রশ্ন খাইয়া খুব kaham প্রশ্ন নাই আং আজা আবন হংকা আমাকে সানাম বুজঙ্গ সিন Tripura সারা হংকা जों বেলাই বখাবার সিন দর্জব কম বই নিনি সেপারেট স্টেট বা নিনি মুভমেন্ট খাইমেনি অনেক বছর লং আন্দোলন খাইয়া যেমন তাবুক তেলেঙ্গানা বর 1959 সিমি বরক separate state আন্দোলন খাইমেনি বুরমাংকা 2014 লং মানে লং জার্নি বংনি जों বসে খাইয়া IPFT 14 বছর সিকু ইনকে 14 বছর বাই তাবুক যে সিনি কিসিমিসে অ্যাচিভমেন্ট নখা তাবরম দি 2018 যখন তা IPFT বিজেপি সরকার ফাইকা আফ্রো অলরেডি লগে লগে 2000 কো 18 ন 125 TT সিনি বগে বিল পাস খাই রহকা হাই পাওয়ার মডেলিটি কমিটি আপনি বিল পাস খাই রহকা ইনকে जों आमन पन्थ नासिं मालायलिया सिन Tripura सारक बखा बारा तार माने बरक ताइ इंलिया आम हानि वान खिबलायखिया ओंके आजागानो सिनि ड्रबेक सिन Tripura सारक ड्रबेक आजागानो जों आन्दोलन खायलायो किन्तु आन्दोलन खायै मानतै इंके जों इंलिया नै ताकि जा थांलायो आबनो सिन ड्रबेक ओंका आंगाबो सिनि दिनि नंनि मिडियानि बिसिंति सिनो जे लिडार जोंबा याकारि थानाय रां बमु सानमु जोंगो नरक तो IPFT नि टिकेट बाय MLA ओंखा नों ताबुक Tripralan निमे फनो ननो तो प्रतिनिधि चंखा Tripura सारक ननो बुद नायरक बिनि बागै नों जेता सुबिदा खाइन दं खायना नांमानि हंके नों तिनि याखारि थांगो जागा Tripralan कक्स ननो बो दायित्व रजाबले नों साइमामले नों तिनि बिशकेतु धनन्जय नों साइमामले नों MLA ब्ले नों सामनो दुसरा Tripralan कक्स याना आबनो आंमनो सानाबो जों सिन Tripura सार बेले बखा बारा माने काहे जागा सोंति गलायमाया ताम हनि बागै हिमाले अर तंखे अर दा न किन्तु जों लंजिभिटी जों सिनि सेफ सिकिउरिटी जों पार्मानेन्ट सल्युसन पान हन्दी Tripralan पान हन्दी सिनि IPFT डिमान्ड तो Tripralan जों IPFT समय टांगजाक जतदिन पॉइंट ओ जे सल्युसन Tripralan नि आसा मुभमेन्ट खाइ थानाय बरक तंथुं क्रिथुं ताबो सिनि IPFT नि যথেষ্ট সংগঠন তংখ যে Tripralan आन्दोलन खाइ थानाय बागै যথেষ্ট সংগঠন তংখ रमनि जों बुट बासावि पास ngि मानो पाब्लिक सिनि लगी करिङि मानो किन्तु सिनि फेभार एकसमय फाइपिना अब सिनि कन्फिडेन्ट दङ सिनि एक्टिभिटी सिनि आन्दोलन बिसिंतै अब सिनि फुलि जों कन्फिडेन्ट दङ कारण IPFT खा माइके सनामजाक IPFT नि ताम करि तंनायदि IPFT नि बिनि इलेक्शन कमिशन रिकगनिशन खाइजाक दङ बिनि रेजिस्ट्रेशन दङ बिनि गठन तन्त्र दङ ल दङ बाइल दङ ताइ बिनि कायसा डेस्टिनेशन दङ बिनि आइडियोलॉजी ताम दं कायसा नं बिनि आइडियोलॉजी Tripralan जों अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि जों बनि एगेन्स्ट साना थांमोनिया किन्तु नर नायनायदि सिनि जे रिजनल पार्टी Tripuraव जे रिजनल पार्टी दंमानि बिसिङो GMP दङ 1955 नि सिम बरक आन्दोलन खाइफायो GMP खाका दसर नामल सिमि बनि कुनो रिकगनिशन त दं बनि कुनो सिनिमुं त दं गरै बर बुट बासान हाकानि नि बामफ्रन CPM बाय थाङो बाजा नांगौ कुनो रेजिस्ट्रेशन करि कुनो गरै गोसों अजागा नुगै दङ सिनि जे IPFT जेबाबे संग्राम खायै जेबाबे ति हेफेका जेबाबे फाउन्डेशन तुइ फेका अबनो जों सिनि बररक सिनि বিশ্বাস ओ IPFT नि जे पताका तला Tripralan आन्दोलन ताइसा हाइन हाइ सिनि बररक फाइपिनाय अब सिनि বিশ্বাস सिनि बररक खाबारा बखारा गया इंलिया बाइकिं उदां सिन ग और दं इंलिया आम हाइ चिन्ता दारा खाइ किन्तु सिनि जरा ताव IPFT जतो तंनाय रक बेबांनो माइचले हिने वान सकदि ताव सिनि MLA दङ सिनि सिन्धु बाबु दङ सिनि प्रसन्न बाबु दङ सिनि धनन्जय बाबु दङ सिनि सार NC दङ सिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट ताबु कैबिनेट मिनिस्टार सिनि प्रेम कुमार यां जों जतन दङ सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ जत सिनि फुल फ्लेश एक्जिक्युटिभ बडि ताबु दङ डिभिजन ब सिनि 34 डिभिजन गथां दंख एक्टिभलि किसेमिसे गसारबायखा आबै जों कुनो बखा बायनानि ककरै अबनो नंनि मिडियानि बिसिं तै सिनि जे पाब्लिक सिन Tripura सारनो जों कबना बुसंगो IPFT नि आन्दोलन खा दफानि सेफ सिकिउरिटी जतदिन पॉइंट माय आसा आन्दोलन हाइ मगै जों बखा थैया
아부도 승배 끊는 조간조 그래 뭐 아부도 비니 메타 그거는 또 파티니 그 엑스펠 카이르 작노 파티는 엑스펠 그러니까 아분 버에 너또 수질 미리안도 하나 비니 아부가 승따고 다시 하는 당이야 뭐또 올리드 파티니 엑스펠 카이르 작노 Congressional Musumai Tini Don the Pressment Federal Saka, IPFT double Garden Krika. Abon President Osaka, engine crate and solid for the Kazakh double IPFT. Abon not अच्छा ठीक ते कहाँ प्रश्न खाइपी का बस हाका IPFT ओ गार्जियन करिखा आंथासिं साका IPFT खामा हाई संगठन जेटा और तिनी सारेंची तिनी बयस अंखा बुरांखा बा सोलिलिया बिनि साइस्ट सोलिलिया किंतु एनसी करी इंखाइनो ओ IPFT करी थानाय आम हाइया एनसी नि परे बिनि परवर्ती फाइनाय तांनि बागै हमले अमो सिनि एक्जिस्टिंग नि बागै मुभमेन्ट अमो खाजाक आं थाजिं साका IPFT अलरेडी बेबन दङ बिनि फाउन्डेसन दङ सबकिछु दङ रिकग्निशन बिनि आइडियोलॉजी गठनतन्त्र आइन बेबन दङ अमो कुनो खरकसा व्यक्तित्वनि अमो पार्टीया अमोखा दफानि मुक्तिनि बागै कायसा संगठन ओंखाय बजे सामानि तबो IPFT गार्जियन करिखा सिन एनसी साताबो गथां दङब्ले IPFT नि जे फाउन्डार टिप्रालेन जे फाउन्डार सिनि जे टिप्रासानि बागै बताबुक सरि साजालिया वान संगमेलिया कक कामगो साइमेलिया किन्तु एक समय थिंक टैंकार हन टिप्रासानि बागै हिनजागो आलांखा बरगेबले आलांखा हनजागनानि थिंक टैंकार हा किन्तु ब जामाके सामानि ब बिनि आन्दाराव तंगै बिनि टिकेट माने ब जागा एमएलए थांका किन्तु आमाके सामानि आंगाबो न दिनाय खायो ब बिनि एगेन्स्ट सिनि एनसी सारनि बा IPFT नि एगेन्स्ट आमाके सालांमनि जे जागा नगो तंगै चाइ नङै थांका अ जागा अक बुङै अ जागा न नों थानाफोर लाथिरि केलांखा आबो हंके आबो कुनो आदर्शवान व्यक्ति बा कुनो लिडारनि आबो कगिया नामते के सुमन का के क्लियर ना मुसुंग जे विधानसभा त्रिपुरानि फांते सिगन त्रिपुरानि माने पेवन IPFT लिडार जनगण थांगा आगिरबो जेखौ 2000 नि सिगांबो सामान किनाबो विधानसभा थांसोके जों खरांति सुनाय जाफुनाय आहायके प्रचार खालामनो नगो आबो सिनि एमएलए दङ बरक कक दसा सायनर सुंनायनि কিন্তু তিনি MLA Dhananjoy Tripura सजे क्वेश्चन कैंसिल खाइ जाबो नायनि Enggak bawa apa tabo, oh party ni ya kari thana ni pura da Kokno sa, bawa apa nak kita kok semi ya, angbono prasno khaikela, bawa to 2018 simi eveleng kha, 2018 simi bawa SMLA kok saka, bawa tini party nongkori thana pura kok saka biking nasi ya, enggak bawa 2018 tonggo 1920 21 bawa kok semi ada, enggak apa hengke, na di kana di, seng je jaga tonggo, apa nak thaisa hamya saithan nang ne bile, tapi tamna sanai tongba. Okay, abo hongke joto borno buchiu Dhananjoy Deborama Dhananjoy Tripura MLA boni ko bhai boni character boni sara tipana boro joton sem abo sing sana thangya okay bo sana nya bo NC Deborama hema sai thanai no IPFT na hema sanai no karon bo oron nonghona than nongkhor thanan sekang thaisa to hame ma sanai bile sata kaisa kisi sa sunau mane tini IPFT Tripura ha ne khotesa party to boro si demand khai not that IPFT tahu Tripura chana na ko nokol ko tahu Tripura mota buat graduate sani tangwa grata Tripura oh nokol ko brok sikuri ar founder bo Tripura ni founder boss ya ama tu kan bo mane bini Kokno reaction abo hongka kisa mane kok se sana thangka hongka bono jodi ko bui Tripura chanai hongka bin logi borok no hamla tabo ha bin logi tangi borok kore bin abo no ko bui hongka abo khana di je kono borok जे कोनो जगह आसुगै हानि कक साइतांगमनो ओंका नंगाबनो बेस जानाय हायजा ओंका बो जदि कुबुनि बनो Tripura सानाय बनो Tripura फाउन्डार ओंका Tripura नि दाबिदार ओ IPFT बस तिनिं तंहामले बस प्रेसिडेन्ट नंगि तंहामले किन्तु तिनि बतांगि अल खरै बर नर बनो प्रश्न खाइदि आबनि प्रश्न त जवाब संग्रना गग्या बनो संदि बनावनि संगा ओखर रिप्रेजेन्ट बोजा न अब तेनि अक्षय जाबदै को अन्स अरो रिप्रेजेन्ट बोजा भने दिल्लीको बर मेमोरेन्ड न साथनि छाइसिन थाङि खाइमान लस नर नगुइ दङ नाइदि 2009 नि सिमि IPFT आसायै IPFT नि आन्दोलन Tripura अ जागाबो बिभिन्न लिडार फाइक्या थांलायक्या किन्तु तावबो IPFT जागान बासाय दंखो नर नुखना IPFT नि होइते एंको बाया संगै निन TSP कागै थांका Tripura हा कागै थांका ताव बोलर सागै थांका किन्तु IPFT जागान दंखो नाबले हा बिनि दिमानो तै जागान दंखो
যারা নিনা IPFT na haimya hnai kok sawi sil sawi kagai thanai rok borno nang sungna nor sungna di nor tam khaikya ba norong ni di ko phonuk di hindi nong ni je achievement tam phonuk di hindi am nor sung yable কিন্তু IPFT le 14 বছর আন্দোলন जों नुगै दङ त्रिपुरा सानि achievement যদি ন IPFT ni আন্দোলন বাই ni bising tei त्रिपुरा sarong na 2018 o thansa যদি খায়া হাঙ্কে जों 25 বছরनि CPM no কোনদিন নর ne সম্ভব মুলা খামু आं ताव BJP नि एगेन्स्ट जाना थांमोनिया BJP एक समय जिरो दंमोन ले 2018 सका किन्तु IPFT नि फान्ड बाय जों सरकार फाइलेकिया गाबोनि परे IPFT नि चापनि फलेन गोबां मासिनि जेता त्रिपुरा सारन बगि जेता बुकुं सुगजांनाय सिनि जेता ऐतिहासिक जेता को जेता आगिया आगि नि कांग्रेस CPM नामल जेता इंगिया अबंखा एयरपोर्ट रक हा नि सिनि राजानि मुंगै जों आगि राजानि बादे पालानि सा वानसंमा जों तो आगि वानसक मैया वानसक समय सिन त्रिपुरा सार राजानि बादे जों मा पालाय किन्तु मा पालाय दं हताबो सरकारि बाबो पालाय रखा सुतिखौ सना खायकिया आबो गोबां एचिभमेन्ट दं इंगा जों जे ताबो त्रिपुरा साराव जेखुनु जागा जों बुक फुलिवै सादिनबाबो जे कक साइदं माने आबो गासे एचिभमेन्ट ब्ले आबो गासे सिनि एचिभमेन्ट ब्ले किन्तु ताबो जों ताबो IPFT नि फानबाय जदि 2018 o CPM ni सरकार स्लाइमी IPFT BJP सरकार फाया आंखौ जों त्रिपुरा सान अबस्था ताम खामो आं ताव आबनो साना थांगिया तफान जों मा सावो जों बिउनो जागाव कक साकावनो मा सावो एक समय जों हायंखा सिनि बरक काहामदा हामनिया परिचय नाय बनि दफानि बरक से सिनि दफानि कक साना थांगाखाय जों हुइजागि मा सालायो आं लिडार फायनो किरिलाई मा दङ आमहाय परिबेस ताबो खरै जेकुन जागा बासाय नों त्रिपुरालाय नों कक सादी दफान कक सादी मुक्तिनि कक सादी आन्दोलन कक सादी कैसे पाठक सुमो तिनी नि कक जापान रो जे मीटिंग बस कांगवा विलेज कमिटी इलेक्शन चंग बरने ते ताम बस कांग याक्रि सजग नाय ते विलेज कमिटी इलेक्शन की अलायंस BJP अलायंस तो ना सिंगल कॉन्टेस्ट करनाय विलेज कमिटी नि मेटान ते इंके नंग बिसिं ते आं किछु दिन संग मा साकना हायमा दङ कारण ताबो विलेज कमिटी नि कोनो इलेक्शन कमिशन होइते कोनो नोटिफिकेशन नखया को अंगे जेफोर विलेज कमिटी बागै नोटिफिकेशन नखरानो जोंहाबो सिनि पार्टी नि हाई लेभेल जों सालायनाय जों एकादा बासानाय साबाय बासानाय आबो समयनो कक सानाय आवन बागै सिनि तिनि कोनो डिसकाशन इंया सिनि पार्टी लेभेलाव जेफोर नाय आफ्रोनो जों डिसकाशन खाजों डिसिजन जाकनाय Dhananjoy Tripura, IPFT MLA, উনি এসেছিলেন বিধানসভায় along with মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেব বর্মন উনি এসে ওনার রেজিগনেশন টেন্ডার করেছেন সাবমিট করেছেন এবং যেহেতু উনি নিয়ম মেনে রেজিগনেশন সাবমিট করেছেন সেহেতু আমি সেটা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আই হ্যাভ সেন্ড ইট ফর গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলে উনি অটোমেটিক্যালি আর মেম্বার থাকবেন না আর এই পর্যন্ত তাদের দুজন গেছেন একজন বৃষপতি দেব বর্মা সিমনার আর একজন আজকে গেলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা লংতরাই ভ্যালি আর এছাড়া বিজেপি থেকে একজন গেছেন বুর্বমোহন ত্রিপুরা তো কাজে এখন এই তিনজন বাদে আর বাকিরা আছেন এমএলএ হিসেবে কারণ সানা সিগাङावबो कक मासाव एकलगि सामुं खायलाय दङ प्लास खायसे बदल लिङै सामुं खायलाय फाइल माने bo IPFT bo anthi sikangno samung tangjak 2017 ni simi samung tangai kaisa district ni dolai district ni eglogino samung khaile phemani party yakama nugoi to beleno khasrang yanongkha haipano obo chung sigang simino saimano je baptino step nana nai tongo tamungke sini जे पार्टी वर्कर्स बा पार्टी नि सेंट्रल लीडर्स रंग थानी जे कन्फ्यूजन कैसे तंगमानी अब वो क्लियर खाय रेखायसी ताम कन्फ्यूजन तंगमानी खानके वो पार्टी या कानाय तो साइमानो किंतु वो आईपी मथा द थांनाय नाकि बीजेपी थांनाय अब सिनि कन्फ्यूजन तंगमानी ताम गय तिनि बीजेपी नि को मा सादायखलाय खानके जुं साइमानो सिनि पार्टी नि जुं जतनो सिनि एनसीसरनि जे रेसिडेंस अजागानो जों सब समय न बुथुमलाय कग्रौ सालायो किन्तु
नुकजाखा पार्टी खाइ तंनायनि बिसिंगो धनन्जयनि खरसे बेतिक्रम जे पार्टी तंतुति फाना पार्टीनि MLA गय फानो ते खरसा BJP नि मिनिस्टार फान हिंदी बा बिनि क्वार्टाराव थांमानिसि कक्तमा जों मानो हायसि बा अबनस्लै सिगांबो जों साइमान खाजे ब बिनि ससियेल मीडिया नि बिनि फेसबुक रखनो जों नुखा जे BJP नि RSS नि हाबानावरबो थांगय ब बेराय फेमार नुखा किन्तु अ जगावनो जों कन्फ्यूजन दंमानि जे ब बदल थांनाय मियाव ब क्लियर खायरिखा जे ब कायसा बदलनो चंखायसि अब तब जे पार्टी या कर थांगो बाय आते बबा हाय प्रेशर क्लानो बबा हाय खत नंनि ग तामना बनो obviously खरसा चंगजाक MLA ब पार्टी या कर खांगे तो पार्टी नि तो सामयिक बिपर्जय तो दंबनो हायपानो चुंगसंगयना होयसि जे रायमाबिलि कन्स्टिट्युएन्सि हो तिब्रालेन हामजागै तिब्रालेन बगै चौबा खायनेरो ताबु दंखो ब MLA थांमा सिमिबाय रायमाबिलि हो IPFT पाइसगै थांनाय बा तिब्रालेन हामजागिया अंगै तेकुम जागा बदल थांनाय अब जों फैतो जाया हायसि सिनियाव जागा गोबां सपोर्टार्स दंखो जों एर मदेनो जों सेन्ट्रल टीम गायहा थांनाय जों भिजिट खायनाय आफोरनो जों सायमान नाय हायसि मिया खुमलुन कायसा पान्दाव जे मांथं बुदन खलें पान्दाव नंनि MLA मेबार न नुक जाखा आबा तिन काम सानाम आवबो तो खुलगै सायपनो जों जतो नुगलाय जाखायसि बरंगुनां ताबु सिनि XGS मेबा कुमार जमातिया सर ब पार्टी बै चालजाक बा IPFT वो चालजाक अब थानाय 12 तारिख मे नि सिमिनो 12 तारिख मे वो जेफ्रु यांगो कायसा कन्फरेंस नि बिसिंति कटालखे कमिटी खाजाका आफुन सिमिनो ब IPFT बै चालजाक अबन परेनो IPFT नि जतोबार प्रोग्राम अ प्रोग्राम रगो बिनि प्रेजेंस जों नुबलिया अ जगानो जों क्लियर खेनो जों बुजि मानजाक जे ब IPFT बै कोनो कानेक्शन करिका के ओरो साथैग्लायो बुबाग्रानि माने मथावो पार्टी ने एमालगेट खायना हिनै चाइतो माबायनो जे पार्टी माने टू पार्ट खाहिसि के अ टू पार्ट न ब आइगन खबजा कांगे ब जेहेतु मथावो आगिन सिमिसि थांना बगै चाइतो जा मियानि प्रोग्राम हो जे बिनि प्रेजेंस अब असाबि किछु या हिसि दिन MLA रो कमी तंग फै दंनि आबो बाय पार्टी अब मा हाय प्रेशर फाइनाय बसकांगो पार्टी न बाकी तिसे माने नरो पार्टी नरो जतन सायमान हाय 2009 नि सिम IPFT न कुनु किछु तंगमाया हायसि IPFT संग्राम खायनो मुभमेन्ट खायनो दफान बागै कक्साव बा दफान बागै सामुं खायनो कावै फायो अब जतो पॉलिटिकल पार्टी न अब तिनुक जागो जे कुनु इलेक्शन फायगा हंके कायसा बदल निते कायसा बदल थांमानि अब आशा खायो जों ओ जागान हयतो ओवरकम खाय माने कारण चिनि तावखनो केपेबल लीडर्स दंखो जों संगैनाव जे जों जे ताबुक तंनाय IPFT जे स्राय तंनाय अबरंनो बसकां दिनो IPFT न तिसा तिसायतो वान होने ना IPFT बेलायनो दखान बो वान सुक जाखायसे IPFT नि जे नाहारमुनो दफा कमरै नाय तंमानो बिनि एक्जिस्टेंस नारुना बगैनो IPFT जॉब आसे ओरो बेलायनो आं मुनि कथखै मा तंजागो जे बिनि अजे फगरनो कारण IPFT वो ब 4.5 बছर नि ऊपर MLA खायसि जों खुरसा देखलाय ओ जगाव ब ओहाय कैसा कन्स्टिट्युएन्सी नि MLA जे कन्स्टिट्युएन्सी वो 3टा ब्लक दङ गंगानगर दुम्बुरनगर रैसाबारि और 3टा ब्लक न IPFT नि BC चेयरमैन हायसि आउन बिसिंबो दुम्बुरनगर BC चेयरमैन दुम्बुरनगर आदि ब्लक नि BC चेयरमैन अबनि बादेबो ब साकबाय थां
district level forest committee ni member, subdivisional level forest committee ni bo member bo, erpore subdivisional level allotment committee ni bo chairman, Dumbu reservoir development committee ni bo chairman. Apti haike no bo o jaga bo je power manjak tongmani, o power mantuti phano bo dokhan bagoi je thanai 4.5 বছর samung khaimali ahmani abono belaino angkhe tamjani muni kotho kokhaisi matong jabo kan biniyago je power tongmani puno IPFT ni MLA Thani apti asuk power manliya na hematong er modhe bobo o jaga joton saimono PTG kaisa doctor je doctor obo particularly chin brew settlement ni brewery angni matter no nai tongo o brewery angni je PTG je district level dolai district ni je PTG ni chairman obo ek somoyo Raimabili ni constituency ni belong khenai chin borong gonang da jibon joini or yakhono ngake sana thangkangke bo MLA hisabe Raimabili constituency MLA hisabe bin thana onek kisu tongo hoisi onek kisu khainani sujug tongmani ang saimaliya bo tangoi dokhan bagoi samung khaimaliya nei bo okogrun sakana er moddhe bo chung saimano je o jagao je MP bo jabuk chung bai jehetu BJP ni MP hinpano IPFT bai tabuk alliance ke sarkar chulai tongo MP BJP ni MP hinpano IPFT bai coordination kaino chulai tongo ke asuk ke power tongmani logi phano erpor yang saka level to sairmano chini dui মন্ত্রী tong erpor bo bini as a coalition partner ni MLA hisabe bini onek minister rok bai bini relation kahamno tong ke erpor bo dokhani kok saimaliya te busuk power ma ke bo dokhani samung khaiman nai abro belai kheno wana singja kok khaisi erpor bo chung saimano o jaga kisa khursa deklai hai bini je mia resignation demand byapar o jaga ang segango sanani pogoi thangka bo actually je bo resignation nai ba bo party ya kanai abo chinthani segango chung information saimano jefruo BJP ni khoroksa MLA bini resignation ro aboni sekangno bo chini borong monang MLA Bishokit Deborma motha thangmon pore no o jagao bo thangna bagoi buwakre already kok saka hene chinthani koktoma kasai phaija শুধুমাত্র আফ্রো 4.5 বছর কায়া হকে যে MLA रो बंनि बसकांनि पेंशन बा भातारो मानिया हनै कायसा ऑर्डिनेंस कारिवै केरम फाइमानि बाय औ बैसि बुके साजा खायसि एके एरपरे बो जों थानाय 12 तारिख मे नि सिमि जे जतो प्रोग्राम खायके IPFT नि जों 12 तारिख में वो कटाल एग्जीक्यूटिव कमिटी मन पोरे 6 बार चुं CC मीटिंग था 6 टाइम CC मीटिंग थाने 25 तारिख सितंबर जे मनी जोरा चुं 6 बार CC मीटिंग था ते 2 बार MCC माने मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी ने प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस के कहसी ओ जगह को वो वैसे फाइले आइसी एर मते उते केसे चुं ओ जगह माने बिसिंग कोकनो सादायक्लाय माय अब जेहेतु लुकुरक साइमाना नांगौ तब जों 25/7/2022 जों धनंजय त्रिपुरा न बो जेहेतु पार्टी को तंगै फानो चिनि मीटिंग रो फाया है जों अलरेडी बनो शोकस रिखायसि 25/7/2022 बो शोकस मानमानि 7 ताकासेन बिसिंगो न बो रिप्लाय रिखा आं पार्टी न तंगो आं सरि जायारा बुंगैसि पार्टी नि मीटिंग रो फायमेया इनके aboni porebo chini je coalition partner BJP ni joto central leaders ro phayo afro bo chung je pro malai na bo ringo afro ke bo phayo hisi abo norni mangpli ro bo norok nukhna hisi ngangke erpro bo sai tongo je dophasi kotor pus kotoria ngke इनका ओबरो बेलायनो आंखे मुनि कथा खायसि मातम कारण जदि बो दफानन दरजा खांके इनके उ 4.5 বছর काया हंके पेंशन माया हने जे कक फाइमानि अबनि सिगां नबो अ पेंशन न बा बिनि बेतन बाताराव नायसि गयावै न बो आगिनो रिजाइन दुइ मथा थांकामु आंखे ओबनो
kaisa kokno bono sanamo jong khaidi nung khai tongdi kintu chungbo khanawi tongo je bo party obiti khicholi tong ang paithago bono sanai je thangya hati klai hinjago hoisi ojaga thangoi naidi o hati busuk klai abo saimannai tabe IPFT bini স্বাধীন সত্তাতই যে ত্রিপুরাল্যান্ড মুভমেন্ট bo tongnai hoitoba leaders rok ba MLA rok yakaino mano hoise কিন্তু IPFT no sajagoi IPFT ত্রিপুরাল্যান্ড ni movement borok kasawai tongnai obichin puito tong Bure Dhananjoy Tripura MLA along with Maharaj Pradut Kishordev Burma উনি এসে ওনার রেজিগনেশন টেন্ডার করেছেন সাবমিট করেছেন এবং যেহেতু উনি নিয়ম মেনে রেজিগনেশন সাবমিট করেছেন সেহেতু আমি সেটা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আই হ্যাভ সেন্ড ইট ফর গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলে উনি অটোমেটিক্যালি sini media friends song dong jotona sanja kaham sing dini party IPFT nengai kaisa press meet mak laimani কয়েকটা এজেন্ডা তৈরি আর সিনি IPFT ni তরফ থেকে ani logi tongo sini IPFT ni general secretary official sini borong gonang MLA Prashant Dev Burma tai yagra bhag tongo sini MLA Sindu Kumar Jamatia tai aniang bhag tongo sini Mandani MLA sini borong gonang Dhirendra Dev Burma tai sini party ni senior vice president sini borong gonang KK Jamatia tai sini yang party ni AGS sini Prem Sadhan Jamatia bapti no step nana nai tong tai sini yang yaga bhag tongo IMW ni sini borong gonang vice president sini Takuk Tarun Dev Burma sangtinoro press meet ma chukmani কয়েকটা এজেন্ডা তৈরি এক নম্বর এজেন্ডা হাঙ্কে নরক নখনা নন মিডিয়ানি বিসংতৈ সিনি পার্টি IPFT ni খরকসা রাইমা বেলিনি সিটিং MLA ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ব মিয়া 14 তারিখ অক্টোবর 2022 তো বসিনি পার্টি ni টিকেট মানি খরকসা সিটিং MLA bini MLA chief tabuk tenure je paya sini anti party activities nor nukhna bom motha thangi join khemeni anti party activities ni bagi bono sang sini bini against sang anti-defection law 10 schedule ni anti-defection law speaker Thani sang bono complaint khainai okay abakasa sini siddhanto okay ta kaisa point okay tau jeta burning issue sini kokborok roman scheme na tei sini state of burning issue tonglayo kokborok no a schedule danani bagai roman scheme ni bising tei a schedule dana bagai sang sini regional party khainero 50 years sang khasang kamani movement khaimeni ngobo tabuk obonobo sang IPFT jepro asakhe 2009 yo aprun simino obno sang movement khai phayo je sini Tripuraland to kur demand tono tongo Tripuraland ni movement sate sate o kok borok no 8 schedule ma danai aba heni sini demand sang demand khai phayo okay with roman script bising tei sini kok borok 8 schedule ma danai gobno tei sang siddhanto na lakhe sini tini party ni top level asoklaiman bising tei obno siddhant tongkha sang irani no recently no sang sini state ni je chief minister Thani sang kaisa member nam sami khainai sini party ni delegate 4-5 jona delegate thangai sini minister MLA soho sini party ni leader soho thangai obnoti sang kaisa deputation nai enka obni sate sate kaisa tini sini Tripura saran bagai খুব কাহাম খবর sang mankha nor saimangkhana je thanai 23 August 2022 sini IPFT nengai jontorno salsani sitting demonstration khaikya abni sate sate sang sini je IPFT ni je demand je core demand Tripuraland tiyei sang home minister
tai prime minister no sin memorandum submit khajak tong abondor social media tini bus hangke abni sate jeta 125 amendment jeta TTC abo sini demand to tongo 2 number 3 number tongo sini commission high level modality committee khanani hangke 4 number tongmani sini roman script no kok borok roman script baike a schedule danan bagi sini kase demand tongmani hangke o demand tabuk priority rizagai je sing Thani 23 tarik jeta ko home minister Thani tai prime minister Thani sing memorandum mule borok sungna response roka je home minister hoi tere response roka borok o je tabuk 4 number je demand tongmani sini 5ta demand tongmani ta kaisa hangke sini je backlog kota tongmani abno dati requirement khainani bagi sini demand tongmani o 5ta demand ni bisingo 4 number demand jeta kok borok no a schedule ma danai roman script baikhe hangke sini o je demand no borok priority roi singno borok response roka omotabu home ministry ni je culture linguistic department to motabu under consideration tonghani borok sangni chiti rahorka ga baki belaki sini bagi kepal gamni kok hangke photo boi borok abo khaitung pore nangleya hangke obosin bagi kepal gamni kok gabono singtabuk sini o kok borok no kok borok roman script obno roman script baikhe actually danamagi singje digo din romui sing andron khaitongoni abotabuk muk thangnani thangai tongoni sing mane romi nei mano kobno tei sing sini state government obo jeta kok borok to schedule dajak nai obni sate tai onnanno 22ta tabuk to sini go jeta national language 22ta khajak tong obni sate kabangma regional language no bor demand khaitong jemon sin kok borok demand khaitong ma hai borok demand khaitong aboni bisingo sini kok borok bo kaisa actual danabagi borok under consideration hingke singtabuk sini state government no tabuk chief minister Thani sing obno sing deputation bro sanai je kok borok no actual danai kintu sing roman script by danang thung abo sini demand tongnai hingke te kaisa point hingke jeta tabuk sini tini sini party ni top level high level asoklai mani bisingtei sing abunu siddhanto thanglaikia je sini tabuk party IPFT Tripura ni je movement abunu tesa kaham ka changa khainani bagai sing buskango step nalaikia abang kamo hai tabuk sing sara Tripura BP sini bibinno division sing organization tebot improvement organization kaham khainani bagai সংগঠন কাম খাইনি বাগৈ जों स्टेप नालायजा एंगा जों ताव सारा त्रिपुरा चारिदिगे न जों सिनि MLA सिनि लिडार्स रक बा सिनि BSC चेयरमैन तंनाय रक बरक विभिन्न हयते विभिन्न जे बरकनि हयते विभिन्न लिडार्स रक जारा सिनि IPFT नि याकारि थानाय रक बरक संबाय ताव तासे जुगाजुग खाय दं फिरो बरक तासे कि जे त्रिपुरालायनि आन्दोलन तैसे IPFT जे कामानि अब हाइन हाय जों तासे सिनि आगिनि फर्म जों काम बे खायफिने हेनै sini dirgo bisas tongo angke sini party ni je activities buskang ni salo nor nuknai sing tam khaitong angke sini jata kormosisi tongmani abo sing tini kormosisi yagona laikya buskang sini 18 tarik o masne 18 pare October Kanchanpur ni satnalao sini kaisa birat gathering nai ajagao bibinno rajnitik bodolni borok sini party uphai join khaipenai engatai sate sini khwai telemura arobo sini joining program mangnai engkomai ke sara Tripura sing saramani tongo jara singno Tripuraland sanlia nei ba sini party no hamjagi party no yakari thanero bor hain thacha kambe khani bagai singba jugo jungna tong Doikan tumu kacang kendro tahu MLA Dhananjoy Tripura ya karena itu bin against the speaker and complaint dan kendro bana sekarang itu MLA bisu ke MLA ya kertangga apa BJP ni pun 3 jana okor tangga kaya ajar itu nara BJP itu MLA bisu ke MLA complaint karena katakan bahwa ya karena ya kertangga complaint karena apa kerana ini bahwa itu sidang MLA itu ajar
আফরবো যখন তো বিষয় কেতু MLA সিবিয়াকারি থাঙ্কা ব 29 তারিখও তা এক রকম যে ফরো বয়াকারি থাঙ্কা আপনি কিছুদিন পরে ওখানে সিনি পার্টি তরফ থেকে সিনি সার এনসি ব বিনি এগেইনস্ট एंटी पार्टी एक्टिविटीज खाइमानी ताई 10 शेड्यूल एंटी-defection लॉ आज आगो सं कम्प्लेन खाके स्पीकर थानी हंके बताओ बिनी MLA सिप तो खारिजन खा नर तो साइमान खाना हंका आमा हिके तबो सिनी तबो थानाय जे धनंजय त्रिपुरा MLA राइम MLA नि बिनी एगेन्स्ट सब सं माकने एक्शन नानाय जे सिनी पार्टी नि एगेन्स्ट साम खाइमानी बागै Gabo te Bidhan Sabhani Spekaer ba to all ankan no Khaiman no ka sidhi tan bugaya ja khan jodi nam tu ke complaint Khaiman hoye abo to jodi khorok sab jodi bo bini sechai bhabe ichhakritu bhabe bo jodi bini MLA sibiakari thangka abo to ang phano ba speaker phano bo mai asak nai no bini sechai je gona thangmani mane resignation thini ga jaga to boya sagi mano kintu sini torof theke sing obno complaint khake je bo सिनी पार्टी नि एगेन्स्ट थांका ब सिनी पार्टी नि एगेन्स्ट बिनी एक्टिविटीज बागै बनो सं ओ एंटी-defection ल अब कैसा ल तंगो 10 शेड्यूल अब सं को अबनो फाइल खाइनाय ये ब्रिटिश के थामने रो आइन फदा दिया आइन न सं कम्प्लेन खाइका अबने मुले न बनो गताब खारिज खाइका स्पीकर खारिज खाइकेल बनो बिनी MLA पद रिजर्वेशन खायपनो हापनि तो जरा पाइनाय तंका केताबो रिजर्वेशन खाइमानो जो कम्प्लेन खाइमान ताम लाभ नै ताम फायदा दं IPFT बदलनि बागै अब IPFT नि बदलनि बागै सिनी लाभ बा लाभ अमहाय तावरमनि संतो सिनी संजतन साइमानो IPFT आसाइमेनि त्रिपुराल्यान्ड सनामनानि बागै नंके बाक्सा सालायो IPFT त्रिपुराल्यान्ड से सानलिया आपदे नै किन्तु सं आ कग्नो अमाके दरना बुसंगो IPFT त्रिपुराल्यान्ड सानलिया आबनि प्रमाण भाय रोहिदामान Tiprasar Ridama, Rimea. Nor Nugutongo, Sung BGP by Hapang Kawe Allied Organization Tong Allied Sorkar Kalaton the Tuy. But every year, nor Nuguto, do other Atro Sorkar Pimani Porebo, do other Atro Botangai, the Leo Tangi movement Heke. And Kishudin Sakang, the Tanai Taisho gas. Upper Nor Nugutongo, Sini Minister, Cabinet Minister, the Sini MLA, the Lini Jonathan Motor Tangai, Tipralan Bagay, Austis Hamani. मेमोरेंडम सबमिट खाइदोंमोन ओंके अनेक बरक सावो जे त्रिपुराल्यान्ड IPFT सानलिया जों अबनो सानामो जोंगो सिनि जे जागाबो संतावो तंको IPFT नि जे डिमांड त्रिपुराल्यान्ड तै संतावो तंको ओंके IPFT आसाइमानि से त्रिपुराल्यान्ड तै ओंके जों जे सिनि जे लीडर्स और जागा फाइनार MLA फानंथुं मिनिस्टार फानंथुं बरक सिनि बररक न त्रिपुराल्यान्ड मायासाक जों IPFT खाइनो जों आन्दोलन खाइजानो नै समाय तांगरजा किन्तु सिनि ओ जे त्रिपुराल्यान्ड माया सिनि Boy MLA खा और फाइ MLA खा टिकेट मान खा किंतु संनो बेट्रेल खायो बयाकारि थांमोनि बिनि एगेन्स्ट सं अबश्य आबनो बुझाबो मारनाय कारण आकां नरनता के साना बुझंगो सिनि जे IPFT पार्टी त्रिपुरा सारनि जे IPFT पार्टी अमंखा अन्नान पॉलिटिकल पार्टी है अन्नान पॉलिटिकल पार्टी रमनि तब कांग्रेस बा निनि BJP बा CPM तिनि ओ दल हामले आका ताकसा दल बाखलायलायो किंतु सिनि IPFT तो जों तो कायसा संग्राम खाइए सिनी बर रकनो सेफ सिक्योरिटी नानी 12 लाख त्रिपुरा 13 लाख त्रिपुरा न त्रिपुराल्यान्ड माने बिसिंतै जों फियगना हने आन्दोलन खाइ समाय तांलाय नखरमानि हंके ओ जागा बो सोंबाय सों जुदि बेट्राइलेंगै दिन ओ पार्टी ओ जागा बरक करिखा बा बरक कमंखा हने ताकासे पार्टी नखर थने आमाहाया हेके तो जों नेशनल पार्टी खालि तमंग हमले आबनो IPFT नि आन्दोलन खा कायसा जों पॉलिटिकल ताइ कायसा सिनि एक्जिस्टेंट बगै जों लराय ओंके जों एक्जिस्टेंट बगै जे लराय खेबिन अब जों एसिब दा खाइमांखा मायाखौ ताव ऑनगोइंग प्रोसेस दङ ओंके जों जे त्रिपुराल्यान्ड 14 बोसोर मय जे त्रिपुराल्यान्ड आन्दोलन खाइफेमिनि सिन बर सालायो IPFT किछु खाइमेले हनै किन्तु जों नुखा IPFT नि आन्दोलननि फलेन ताबो सिनि जे त्रिपुरा सारन बिसिङ जेता चेन्ज दङ माने परिवर्तन दङ माने जों नुखा अब केबो असिगार खाइमाला कोनो पॉलिटिकल लीडर कोनो इंटेलेक्चुअल अब असिगार खाइमांला जों नुगु तंगले अनेक चेंजेस सिन बरनि बिसिङ आगे तामु तंगमानि ताबु तामं खासिन बरन बिसिङ जों एक समय हेंखा सिनि कक न सानानि बागै सिनि दफानि कक न साना बागै जों खुजागै पन्जा मा सालायो किन्तु ताबु दुकान बेसर पानंथुं चा दुकान पानंथुं नि फिल्ड जेकुनो एनी जागाव थां ताबु जों त्रिपुराल्यान्डनि ककंथुं दफानि ककंथुं जों सिरिखौ सालायमान जे बतो तेन साव जे अंग विधान सभा त्रिपुराल्यान्ड क्वेश्चन जमासि इमे जमारियान थाय कैंसल खाइदि जाबन खाइने गेम आबुं खोनादि जों त्रिपुराल्यान्ड मानानि नरक
Tripura মানে India hawo je sung ni separate state manero যেমন tabuk 2000 ni Jharkhand manka Uttarakhand manka Chhattisgarh manka abon par 2014 ni Telangana manka boro ki Bidhan Sabha bill pass pak aro Bidhan Sabha bill pass khaye sasawi da ni kendra o ngo khaiba no separate state nai abu to kendra sera nai ni ojagao khnadi ojagao tabo sung ojagao sini MLA busuk to 8 jona 아저는 미싱고 비식에도 탕탕탕 아버님 그렇다 복 탕우가 그러니까 어자가와 살다 미싱고 신이 비스타 ST 리저브 시트 아자가서 승 아저나스 MLA 아자가 신이 따브롬니 승 제코는 니니 꼭 사나 탕가게 제코는 꼭 사나 탕게 제코는 능 MLA 아자가와 능 따보 니니 수작 아보 스크루티니 কমিটি কাছে তো আবা অতি পাস খাইথিং আঙ্কে 능 কক সাইমিয়া তো ফান্স সিনি MLA র অনেক সময় নিনি জিরাওয়ার বা বিভিন্ন সময় Tripura line kokti saka kokti se hani meya ko oroti sama bai khanari ani kok oroti sama bai sing Tripura line mani thangana ama hiya sini borok onek borok NCD Burma 2018 সরকার ফাইম pro Tripura line kok se saliani sabo oro Tripura line kok sakai no manai ma hele kintu sing to central government jeta prime minister home minister nini digone president bunu thini প্রতি বছর সঙ্গে নাম সাবমিট খাই ফাই তো তামো ফের তো না বদল ইয়াক মানে আইপিএফটি তো হাপাঙ্গো তঙ্গো কিন্তু Tripura মতো এডিসিও সিমিসে তাঙ্গে বদল ইয়াক না তাম ফের না আবু তো বিনি পার্সোনাল ম্যাটার হাউ টু বিনি পার্সোনাল আইপিএফটি তামো তো না তাম বেগে লোকরা আইপিএফটি নি তুরুক তা বদল MLA বো থাঙ্গে তো তামো রিমে আইপিএফটি আম বেগে তাম নে বেগে ইয়াক খুব কাহাম প্রশ্ন খাইয়া খুব কাহাম প্রশ্ন নাই দে আং আজা আবন হংকা আমাকে সানাম বুজঙ্গ সিন Tripura সারা হংকা sing belai bekhabar sin dojo bokom boy nini separate state ba nini movement khaimeni onek bosor long andolon khaikya jemon tabuk Telangana bor 1959 ni simi borok separate state ba andolon khaimeni burmanka 2014 long mane long journey bangni sing busa khaikya IPFT 14 bosor siku inka 14 bosor bai tabuk je sini kisimse achievement nangkha তারপর 2018 যখন তো IPFT বিজেপি সরকার ফাইকা আফরো অলরেডি লগে লগে 2018 ন 125 TTC ni bagi bill pass khai roka high power modality committee apni bill pass khai roka hingke sing amon ponte nasing malai lia sin Tripura sarak bukha bara tar mane borok tai inglia am hani wan sakhi bilai kya hingke ajagano sini drawback sin Tripura saron drawback ajagano sing andolon khailayo kintu andolon khaiye manti hingke sing Inglia ne tak ja thanglayo abun sin drawback hangka angabo chini tini nong media ni bising ti sino je leader singba yakari thanar nang bomu sanamu sungo norok to IPFT ni ticket by MLA angkha nung tabuk Tripura len rime phono nono to protinidhi chong kha Tripura sarok nono bud nai rok bini bagai nung jeta sujubida khain dong khaina nangmani hangka nung tini yakari thangwa jaga wa Tripura len kokse nono bo daito rojabla nungu saimamle nung tini ko bishoketu Dhananjoy nungu saimamle nungu MLA ble nung samno dusra ba Tripura len kok saya na abono angmno sanamo jong sin Tripura sar belai bakha bara mane kahe jaga singti glai meya tam hni bagai himale oro tongkhe oro da no kintu sing longevity sing sini safe security sing permanent solution pan hundi Tripura len pan hundi sini IPFT demand to Tripura len sing IPFT ro samai tangjak যতদিন পর্যন্ত ও যে সলিউশন Tripura len ngi sak movement khai thanai borok tongthung krithung tabo sini IPFT ni যথেষ্ট সংগঠন তংখ যে Tripura len আন্দোলন খাইথানের বাগে যথেষ্ট সংগঠন তংখ রমনি সিং বুট বাসাউই পাস ngi মানো পাবলিক সিনি লগি করিঙি মানো কিন্তু সিনি ফেভার একসময় ফাইপিনা আব সিনি কনফিডেন্ট তংগ সিনি অ্যাক্টিভিটি সিনি আন্দোলন বিসিংতই আব সিনি ফুলি সিং কনফিডেন্ট তংগ কারণ IPFT খা মাইকে স্নামজাক IPFT ni tam kri tangnai di IPFT ni bini election commission recognition খাইজাক তংগ বিনি রেজিস্ট্রেশন তংগ বিনি গঠন তন্ত্র তংগ ল তংগ বাইল তংগ তাই বিনি kaisa destination tongo bini ideology tam tong kaisa no bini ideology Tripura len sing onyan political party ni sing boni against sana thangmania kinno lor nai di chini je regional party Tripura je regional party tongmani bisingo GMP tongo 1955 ni sim borok andolon khai phei GMP khaka dosar namal simi boni kono recognition to tong boni kono sinimung to tong korei bor bud basan ha kan ni bamfront CPM bai thang basan nango kono registration kori kono ngo kori Gusung ojaga nugui tongo sini je IPFT jebabe songram khayei jebabe ti he phekya jebabe foundation tui phekya obno sung sini bororok sini bishas o IPFT ni je পতাকা তলা
Tipralen Andro, not Tasha Hein has seen Borok, Pipina, I was in Bishas. Sin Borok Kabara, Bakaragia. Inglia biking Dangshin go, Orton Inglia, am Hichin the Darab Kinto, Sinizera IPFT Joto, Tonero, Bebono, Michael in one song, Tausin Emletongo, Sin Shindu Botongo, Sini Prosunda Botongo, Sin Donald Botongo, Sini Sar and Chitongo, Sini working president, cabinet minister, Sini Prem Kumariang, Sanjotong, Sini vice president Tongo, Joto, Sini full-fledged executive body Tawu Tongo, division boss, Sini Jotisa division, Katang Tonko, actively Kishamisa Kasarbaika, Abu Sinkun Baka, Banyan Kokuri, Obono, non immediate vision to Sini, the public Sinti Prasarno, some Kobonabusungo, I pipped in Andalonka, Dofani, safe security, Jotudin point to my asset Andalon. Hanmagisang Bukatia. Abuto Sungay Kunujoga Zokuri, Bo. Abuto Bini Meta, Gabono party ni expel Kairizakno. Party in expel. Gabon Pere, not to Sujil Miliano Kana, Bini Abu Santau Tashan Tanglia, both all the party in expel Kairizakno. Congress na musung lai se tini don de press meet khabo gaya saka IPFT o dabo garden kari kha उनके तो आपन लोग प्रेसिडेंट हो सका इंजन क्रिएटन सोली काजाक दबो आईपीएफटी रोकने अब उन्होंने तब अच्छा ठीक ते कहाँ प्रश्न खाई का बस सका आईपीएफटी ओ गार्जियन करी क्या अंठासिंग सका आईपीएफटी का माही संगठन जेटा और तिनी सारेंची तिनी बॉयस अंखा बुरांखा बा सोली लिया बिनी साइस्ट सोली लिया किंतु एनसी करी इंखाई न ओ आईपीएफटी करी थाने आम हाइया एनसीनी परे बिनी परवर्ती फाइनाय तांगी बागी हमले अमो सिनी एक्जिस्टिंग नि बागी मुभमेंट अमो खाजाक आं थाजिं साका आईपीएफटी अलरेडी बेबन दंगो बिनी फाउंडेशन दंगो सब किछु दंगो रिकॉग्निशन बिनी आइडियोलॉजी गठनतंत्र आइन बेबन दंगो अमो कोनो खरकसा व्यक्तित्वनि अमो पार्टीया अमोखा दफानी मुक्तिनि बागै कायसा संगठन ओंखाय बजे सामानि तबो आईपीएफटी गार्जियन करिखा सिन एनसी साताबो गथां दंब्ले आईपीएफटी नि जे फाउंडर टिप्रालेन जे फाउंडर सिनि जे टिप्रा सानि बागै बताबो सरि चाजालिया वान संगमेले कक कामगो साइमेलिया किन्तु एक समय थिंक टैंकार हन टिप्रा सानि बागै हनजागो आलांका बरगेबले आलांका हनजागनानि थिंक टैंकार हा किन्तु बो जामाके सामानि बो बिनि आन्दाराव तंगै बिनि टिकेट माने बो जागा एमएलए थांका किन्तु आमागे सामानि आंगाबो न दिनाय खायो बो बिनि एगेन्स्ट सिनि एनसी सानि बा आईपीएफटी नि एगेन्स्ट आमागे सालांमनि जे जागा नगो तंगै चाइ नङै थांका ओ जागा अक बुङै ओ जागा न नों थानाफोर लाथिरि गलांखा आबो हंगे आबो कोनो आदर्शवान व्यक्ति बा कोनो लिडारनि आबो कगिया नामते के सुमन के क्लियर ना मुसुंग जे विधानसभा त्रिपुरा फांते सिगन त्रिपुरा माने केवन आईपीएफ लिडार जनगण थांगे आगेरबो जेखौ 2000 नि सिगांबो सामान खिनाबो विधानसभा थांसोके जों खरांति सुनाय जाफुनाय आहायगे प्रचार खालामनो नगो अब तो सिनि एमएलए दङ बरक कक दसा सायनर सुंनायनि किन्तु तिनि दनजय त्रिपुरा सजे क्वेश्चन कैंसिल खाइ जाबो नाय nga bo abotabo o party ni yakari thanani furda kongnosa bo abona ke tang kok saimiya angbono proshno khaikela bo to 2018 simi ebelenka 2018 simi bo assembly kok saka bo tini party nongor thanan pura kok saka bhiking naisa nga bo 2018 tongo 1920 o 21 bo kok saimiya da nga abo hangke na dikhanadi sing je jaga tongo abona thaisa hamya saitha nangnai bile tai tamna sanai tongba begra bara ka Okay, abo hongke joto borno buchiu Dhananjoy Deborma Dhananjoy Tripura MLA boni ko bhai boni character boni sara tipana boro joton sem abo sing sana thangya okay bo sana nya bo NC Deborma hema sai thanai no IPFT na hema sanai no karon bo oron nonghona than nongkhor thanan sekang thaisa to hame ma sanai bile sata kaisa kisi se sunau bole tini IPFT Tripura ha ne khotesa party to boro si demand khaina not that IPFT to Tripura chana ko nokol to tabo Tripura motha bua grad sani tongma grata tebo Tripura au nokol ko brok sikui ar founder bo Tripura ni founder boss en ama to ke nang bo mane bini kokno reaction abo hongka kisa mane kok se sana thangka hongka bono jodi ko bui Tripura chanai hongka bin logi borok no hamla tabo ha bin logi tangi borok kare bin abo no ko bui hongka
abo khana di je kono borok je kono jaga asugoi hani kok sai tang mono enka nangam ne bes sanai haja enka bo jodi kubuni bono tipralen sanai bono tipralen founder enka tipralen ni dabidar o IPFT boss tining tong hamle boss president ngi tong hamle কিন্তু তিনি বতাঙ্গে আলো করে বড় নর বন প্রশ্ন খাইদি আপনি প্রশ্ন তো জবাব সঙ্গে না গিয়া বন সঙ্গে আচ্ছা অর রেফ্রিজারগো বুঝাবো নে দিল্লিবো বড় মেমনে না সাবমিট ছাইসুং থানি খাইমানলা স্যার নর নগই দমন আইদি 2009 ni simi IPFT asaye IPFT ni আন্দোলন ত্রিপুরাল্যান্ড ও জায়গাবো বিভিন্ন লিডার ফাইকা থাংলাইকা কিন্তু তাওবো IPFT জাগান বাসাই তংখো নর নুখনা IPFT ni হইতে এনকো বায়া সঙ্গই নিন TSP কাগৈ থাংকা ত্রিপুরা হা কাগৈ থাংকা তাও বলর কাগৈ থাংকা কিন্তু IPFT জাগান তংখনা বলে হ্যাঁ বিনি দিমানো তুই জাগান তংখো যারা নিন IPFT না হাইমে হनै কক সাवै সিলজাवै কাগৈ থানাই রক বর্ণ নং সোনা নর সোনাই দি নর তাম খাইকা বা নরংনি দি ক ফনুক দিহিndi নংনি যে সিমেন্ট তাম ফনুক দিহিndi আম নর সোংনি বলে কিন্তু IPFT le 14 বছর আন্দোলন जों नुगै दङ त्रिपुरा सानि एचिभमेन्ट যদি ন IPFT नि आन्दोलन बाय निबिसिं तै त्रिपुरा सारंना 2018 थानसा जदि खाया हंके जों 25 बोसोरनि CPM न कुनदिन नरने सम्भव मुला खामु आं ताव BJP नि एगेन्स्ट जाना थांमनिया BJP बे एक समय जिरो दंमोन बले 2018 सका किन्तु IPFT नि फान्ड बाय जों सरकार फाइलेकिया गाबोनि परे IPFT नि चापनि फले न गोबां मासिनि जेता त्रिपुरा सारन बगै जेता बुकुं सुगजांनाय सिनि जेता ऐतिहासिक जेता क जेता आगि इंया आगि निनि कांग्रेस CPM नामल जेता इंया अब अंखा एयरपोर्ट रक हा निनि सिनि राजानि मुंगै सं आगि राजानि बन्दे पालानि सा वानसंमा जों तो आगि वानसंमाया वानसंसमाया सिन त्रिपुरा सार राजानि बन्दे सं मा पालाय किन्तु मा पालाय तंखा ताबो सरकारि बाबो पालाय रखा सुतिखौ सना खायकिया अब गोबां एचिभमेन्ट दङ इंका संजे ताबो त्रिपुरा साराव जेकुनु जागा जों बुक फुलिवै सादिनबाबो जे कक साइतंमोन माने आम कासे एचिभमेन्ट बले आम कासे सिनि एचिभमेन्ट बले किन्तु ताबो जों ताबो IPFT नि फानबाय जदि 2018 CPM नि सरकार स्लाइमि IPFT BJP सरकार फाया अंका जों त्रिपुरा साराव अवस्था ताम खामो आं ताबो आबनो साना थांगिया तफान जों मा सावो जों बिउनो जागाव कक साकावनो मा सावो एक समय जों हायंखा सिनि बरक काहामदा हामिया परिचय नाय बनि दफानि बरकसे सिनि दफानि कक साना थांगाखाय जों हुइजागै मा सालायो आं लिडार फायनो किरिलाई मा दङ आमहाय परिबेस्ताबो खरै जेकुन जागा बासाय नों त्रिपुरालायनि कक सादि दफानि कक सादि मुक्तिनि कक सादि आन्दोलननि कक सादि कैसे पाठक समूह तिनी नि कक जा पांडवा जे मीटिंग बसकांवा विलेज कमिटी इलेक्शन चंग बरनि ते ताम बसकां याक्रि सजागनाय ते विलेज कमिटी इलेक्शन की अलायंस BJP अलायंस तो ना सिंगल कॉन्टेस्ट खालाय विलेज कमिटी नि मेटान ते इंके नंग बिसिं ते आं किछु दिन सगा मा साकना हायमा तंग कारण ताबो विलेज कमिटी नि कोनो इलेक्शन कमिशन होइते कोनो नोटिफिकेशन नखया को अंगे जेफोर विलेज कमिटी बांगे नोटिफिकेशन नखरानो जों आबो सिनि पार्टी नि हाई लेभेल जों सालायनाय जों एकादा बासानाय साबाय बासानाय आबो समयनो कक सानाय आवन बागै सिनि तिनि कोनो डिसकासन इंया सिनि पार्टी लेभेलाव जेफोर नाय आफ्रोनो जों डिसकासन खाजोंनो डिसिजन जाकनाय ओके মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরদেব বর্মন উনি এসে ওনার রেজিগনেশন টেন্ডার করেছেন সাবমিট করেছেন এবং যেহেতু উনি নিয়ম মেনে রেজিগনেশন সাবমিট করেছেন সেহেতু আমি সেটা অলরেডি গ্রহণ করেছি এবং আই হ্যাভ সেন্ড ইট ফর গেজেট নোটিফিকেশন হয়ে গেলে উনি অটোমেটিক্যালি আর মেম্বার থাকবেন না আর এই পর্যন্ত তাদের দুজন গেছেন একজন বৃষভদেব বর্মা সিমনার আর একজন আজকে গেলেন ধনঞ্জয় ত্রিপুরা লংতরাই ভ্যালি আর এছাড়া বিজেপি থেকে একজন গেছেন বুলবুলমোহন ত্রিপুরা তো কাজে এখন এই তিনজন বাদে আর বাকি যা আছেন এমএলএ হিসেবে কারণ সানা সাকানো kokno একলগি সামুং খাইলে দङ প্লাস কাইसे बदल लिंगै सामुं खाइले फाइलमानि bo IPFT bo anti सिगांनो सामुं दांजाब
2017 ni simi samung tangai kaisa district ni dole district ni eglogi no samung khaile phaimani party yakama nugui to belai no khasrang yanongkha haipano obo chung sigang simi no saimano je bapti no step nana nai tongo tamungke sini je party workers ba party ni central leaders Thani je confusion kaisa tongmani abo bo clear khai rekhaisi tamo confusion tongmani khangke bo party yakanai to saimano kintu bo IP motha da thangnai naki BJP thangnai abo sini confusion tongmani tamo tini BJP ni kok ma sathai klai khangke chung saimano sini party ni chung jotono sini NCSR ni je residence ojagono chung सबসমय no প্রথমলাই কগ্রক সালাयो কিন্তু নুকজাখা পার্টি খাই তংনাইনি বিসিঙ্গ ধনঞ্জয় খরচ ব্যতিক্রম যে পার্টি তংতুই ফানা পার্টি नि MLA ngui फानो ते खरसा BJP ni मिनिस्टार फान हिंदी बा बिनि क्वार्टारो थांमानिसि कक्तमा जों मानो हायसि बा अबन सिगां जों साइमान खाजे bo बिनि ससियेल मिडिया नि बिनि फेसबुक रखनो जों नुखा जे BJP नि RSS नि हाबानावरबो थांगै bo बेराय फेमार नुखा किन्तु अ जगावनो जों कन्फ्युजन दंमानि जे bo बदल थांनाय मियाव bo क्लियर खारिखा जे bo कायसा बदलनो चंखायसि tabuk je party yakar thamo bai haiteo boba hai pressure klanyo ba boba hai khot nong ni go tamna bono obviously khorsa songjak MLA bo party yakar khangke to party ni to সাময়িক বিপর্যয় তো তংবনো হাইপানো চুংসংগৈ না হয়েছে যে রাইমাবিলি কনস্টিটুয়েন্সি বো টিপ্রালেন হামজাগৈ টিপ্রালেন বাগৈ চবা খাইনাय रक ताबो तंखो बो MLA थांमा सिमिबाय राइमाबिलि ओ IPFT पाइसगै थांनाय बा टिप्रालेन हामजागिया अंगै तेकुम जागा बदलो थांनाय अब जों कुइतु जाया हायसि सिनि अ जागा गोबां सपोर्टार्स तंखो जों एर मध्य न जों सेन्ट्रल टीम काहा थांनाय जों भिजिट खायनाय आफोरनो जों सायमान नाय ताइमिया खुमलong कासा पान्दाव जे मांथौ बुदन खलें पान्दाव नंनि MLA मेबार न उनुक जाखा आबा तिन काम सानां आवबो तो खुलगै सायपन जों जतो नुगलाय जाखायसि बरंगुनां ताबो सिनि XGS मेबा कुमार जमातिया सर बो पार्टी बै चालजाक बा IPFT वो चालजाक अब थानाय 12 तारिख मे नि सिमिनो 12 तारिख मे वो जेफ्रु यांगो कायसा कन्फरेन्स नि बिसिंति कटालखे कमिटि खाजाका आफुन सिमिनो बो IPFT बै चालजाक अबन परे न IPFT नि जतोबार प्रोग्राम अ प्रोग्राम रगो बिनि प्रेजेन्स जों नुगलिया अ जगानो जों क्लियर खेन जों बुझि मानजाक जे बो IPFT बै कोनो कानेक्शन करिका के ओरो साथैग्लायो बुबाग्रानि माने मथावो पार्टी ने एमालगेट खायनाय होननाय जायतो माबाय न जे पार्टी माने टू पार्ट खायसि के टू पार्ट न बो आइगन खबजा कांके बो जेहेतु मथावो आगिनसिमसि थांना बगै जायतो जा मियानि प्रोग्राम अब जे बिनि प्रेजेन्स अब असाबि किछुया हेसि दिन MLA रो कमी तंग फै दंनि आबो बाय पार्टी अब मा हाय प्रेसार फायनाय बसगांग पार्टी न बाकी तिसे माने नर पार्टी नर जतन सायमान होजे 2009 नि सिम IPFT नि कोनो किछु तंगमाया हेसि IPFT संग्राम खायन मुभमेन्ट खायन दफन बागै कक्साव बा दफन बागै सामुं खायन कावै फायो अब जतो पॉलिटिकल पार्टी न अब तिनुक जागो जे कोनो इलेक्शन फायगा हंके कायसा बदलनि ते कायसा बदल थांमानि अब आशा खायो जों ओ जागोन हयतो ओभारकाम खाय माने कारण चिनि ताबखनो केपेबल लीडर्स दंखो
chung chongwina je chung je tabuk tongnai je tongnai IPFT je srai ke tongnai oborong no beskang dino IPFT no tisai tu wan hne na IPFT belai no dokhan bo wan suk jakaise IPFT ni je naharmung no dokha komore nai tongmano bini existence naruna bagoi no IPFT job aise oro belai no ang muni kothokoi ma tongjago je bini o je program no karon IPFT bo 4.5 বছর ni upor MLA khaisi chung khursa deklai o jaga bo uhai kaisa constituency ni MLA je constituency o 3টা block tongo Ganganagar Dumburnagar Roishabari o 3টা block no IPFT ni BC chairman haisi aun bising bo Dumburnagar BC chairman Dumburnagar adi block ni BC chairman oboni bade bo sak bai thang district level forestry committee ni member subdivisional level forestry committee ni bo member bo erpore subdivisional level allotment committee ni bo chairman Dumbu reservoir development committee ni bo chairman apti haike no bo o jaga bo je power manjak tongmani o power manti phano bo dokhan bagoi je Thani 4.5 বছর samung khaimali ahmani abono belaino angkhe tamjani muni kotho pokhaisi ma tongjabo kan biniyago je power tongmani puno IPFT ni MLA Thani apti asuk power manliya na hematong er modhi bobo ajaga joton saimono PTG kaisa doctor je doctor obo particularly chin brew settlement ni brewery angni matter no nai tongo o brewery angni je PTG district level dolai district ni je PTG ni chairman obo ek somoyo Raimabili ni constituency ni belong khenai chin borong gonang da jibon joini or yakon gangke sanathang gangke bo MLA hisabe Raimabili constituency MLA hisabe bin hana onek kisu tongo hoisi onek kisu khainani sujug tong mani ang saimaliya bo tangoi dokhan bagoi samung khaimaliya nei bo okogronu sakana er moddhe bo chung saimano je o jagao je MP bo jabuk chung bai jehetu BJP ni MP hinpano IPFT bai tabuk alliance ke sarkar chulai tong MP BJP ni MP hinpano IPFT bai coordination kaino chulai tong ke asuk ke power tong mani logi phano erpre yang saka level to sair mano chini dui মন্ত্রী tong erpre bo bini as a coalition partner ni MLA hisabe bin onek minister of by bini relation kahamno tong ke erpre bo dokhani kok saimaliya te busuk power ma ke bo dokhani samung khaiman nai abro belai kheno wana singcha kok khaisi erpre bo chung saimano o jaga te kisa khursa deklai umhai bini je mia resignation demand byapar o jaga ang segango sanani bogoi thangka bo actually je bo resignation nai ba bo party ya kanai abo chinthani segango chung information saimano jefruo BJP ni khoroksa MLA bini resignation ro aboni sekangno bo chini borong monang MLA Bishokoti Deborma motha thangmon poreno o jaga bo thangna bagoi buwakre already kok saka hene chinthani koktoma kasai phaija শুধু মাত্র afro 4.5 বছর কায়া হকে যে MLA ro bongni buskangni pension ba bhataro mania henai kaisa ordinance karioi Kerongo phaimani bai obisi bukhe sajak khaisi ke erpore bo chung Thani 12 tarik May ni simi je joto program khaika IPFT ni chung 12 तारीख में वो कटाल एग्जीक्यूटिव कमिटी मन परे 6 बार chung CC meeting था 6 टाइम CC meeting थाने 25 तारीख सितंबर जे मनी जोरा chung 6 बार CC meeting था ते 2 बार MCC माने मेंबर ऑफ सेंट्रल कमिटी ने प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस के कहसी ओ जगह वो वैसे पण फाइल आइछि एर मध्ये उते केसे chung ओ जगह माने बिसिनि कोकनो सादायक्लाय उमाय अब जेहेतु लुकुरक साइमाना नांगौ तब जों 25/7/2022 जों धनंजय त्रिपुरा न बो जेहेतु पार्टी वो तंगै फानो
চিনি মিটিং রকম ফাইয়া হয়ে जों অলরেডি কোনো শোকজ রেখাইছি 25/7/2022 ব শোকজ মানমানি 7 টাকাसेन बिसिंगनो ब रिप्लाइ देखा आं पार्टियाव न दंबो आं सरि जायाराव ngैसि पार्टिनि मिटिं रकम फाइमेया इनके अबन पोरेबो चिनी जे कोalition पार्टनर बीजेपी नि जो तो सेंट्रल लीडर्स रक फायो आफ्रो रगो जों जेफ्रो मालायना बगै रिंगो आफ्रो के बो फायो हैसि अब नरनि मांगलि रगो नरक नुखना हैसि इनके एरप्रो बो साइ दंगो जे दफासि कतर पुस कतरिया इनके ओबरो बेलायनो आंखे मुनि कथखायसि मातम कारण जदि बो दफानन दरजाखा इनके उ 4.5 বছর काया इनके पेंशन माया हने जे कक फाइमानि अबनि सिगां नबो अ पेंशन न बा बिनि बेतन बातारावनो नायसि गयावनो बो आगिनो रिजाइन दुइ मथ थांकामु आंखे अबनो हनो कासे ककनो बनो सानामु जों खायदि नं खाय दंदि किन्तु जोंबो खानावि दंगो जे ब पार्टी बिटि खिसलि दं आं पाइथागो बनो सानाय जे थांया हाति क्लाय हिंजागो हैसि अजगा थांगयनायनि अ हाति बसक क्लाय अब सायमाननाय तबे IPFT बिनि स्वाधीन सत्तातुय जे त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट बो दंनाय हयतोबा लिडार्स रक बा MLA रक याखायनो मानो हैसि किन्तु IPFT न साजाबै IPFT